صحيتو صغار ان شاء الله راكم ملاح. رانا لحقنا المسقي. قراو معايا تشوفوا الارتيكل هذايا، سي اون انفورماسيون امبورطونت، لازم كيما نقولوا نحمقوا عليها. Incendie, manque de liquidité, coupure d'eau, Jarrad pointe des partis qui chercheraient à provoquer la fitna. Je ne dirais pas la fitna, ils cherchent à provoquer le chaos, le khalota. تبعوا معايا خاوتي. Les incendies qui ont touché nombre de wilayas ces derniers jours provoquant la destruction de milliers d'hectares de forêt seraient le fait de mains criminelles selon Abdelaziz Jarrad qui indique dimanche que les auteurs de ces crimes contre la nature sont identifiés et ajoute-t-il, il n'est pas exclu qu'ils soient prochainement présentés à la télévision publique. Il faut les ramener à la télévision pour avouer leurs crimes. Le manque de liquidité dans certains bureaux de poste à l'approche de l'Aïd procéderait de la même démarche criminelle, selon les déclarations de Jarrad en marge d'une réunion. Dans certains bureaux de vote, il y a des personnes qui ont empêché l'entrée et sortie des liquidités. Et après enquête, il s'est avéré qu'il s'agit d'une action concertée. Bien sûr, c'est une action concertée. Qui m'a les hôpitaux, qui m'a le tout ça, c'est une action concertée par la mafia ou les voyous du système et le MAC et Rachad, les ex-Elfis. وكي نقول بقايا العصابة دوك نقول لكم شكون قال عليهم بقايا العصابة ماشي انايا. S'agissant enfin de la coupure d'eau constatée le jour de l'Aïd dans certains quartiers de la capitale, Jarrad n'y va pas par quatre chemins et parle carrément de sabotage. Bien sûr, sabotage de la station de dessalement des eaux de Fouka, d'Adouaouda Marine, ajoutant que l'enquête est toujours en cours pour tirer cette affaire au clair. Pour rappel, le président Tebboune avait instruit dimanche matin le Premier ministre de diligenter des enquêtes pour faire la lumière sur ces incidents constatés ces derniers jours, empoisonnant la vie des citoyens qui en ont déjà assez avec la crise sanitaire. هذه الجزائر الجديدة خاوتي. Il l'a instruit dimanche matin. معناتها اليوم تحرك البريمير مينيستر. maintenant كي نقول لكم باللي بقايا العصابة دوك نفكر لكم واش كان يقول قايد صالح. شوفوا واش كان يقول قايد صالح. ومغالطة الرأي العام رغم وجود أدلة قطعية تثبت هذه الوقائع المغرضة، وقد أكدنا يومها سنكشف عن الحقيقة، وها هم لا يزالون ينشطون ضد إرادة الشعب ويعملون على تأجيج الوضع الاتصال بجهات مشبوهة والتحريض على عرقلة مساعي الخروج من الأزمة والتحريض على مساعي الخروج من الأزمة. عليه وجه لهذا الشخص آخر إنذار، وفي حال استمراره في هذه التصرفات ستتخذ ضده إجراءات قانونية صارمة. فوالا، وعد وطبق. وحنا واش نقولوا؟ سي لور ديرني بالبوسيمون، كيما نقولوا سكرات الموت ديالهم. بربي إن شاء الله يطيحوا. لا باتري ولا مور خاوتي. على بروشان.